बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। मुहर्रम उल हराम का महीना, बचपन से हम देखते सुनते आए हैं कि इस महीने की बड़ी एक अहमियत है, बड़ा एहतराम है और बड़े पाकीज़ा तरीके से ये महीना गुजारा जाता है। इबादत भी होती हैं, उस अज़ीम कुर्बानी को, उस शहादत को याद किया जाता है जिसका ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुंसलिक है। करबला का वाक़या एक ऐसा वाक़या जिसे न सिर्फ मुसलमानों ने स्टडी किया, बल्कि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहती हूँ कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुफक्किर, रिसर्चर, उन्होंने इस वाक़े पे रिसर्च की है और उनका ये कहना है कि ये दुनिया की अज़ीम तरीन कुर्बानी है और करबला जैसा वाक़या इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम तो क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत करम है, मुसलमान घराने में पैदा हुए और मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया भर में जो सोच समझने वाले लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो हर दीन पे, हर मज़हब पे रिसर्च करते हैं। और उन्होंने जब हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से ये पूरा वाक़या पढ़ा, इसको रिसर्च किया, तो उनका ये कहना है कि ये आलम इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, इसकी कोई दूसरी एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम के हवाले से शायद आपने भी सुना हो, पढ़ा हो, या आप ज़रूर इस पे ख़ुद भी ज़रूर रिसर्च करा करें, ख़ुद भी मुताला किया करें कि 10 मुहर्रम की वैसे भी बहुत अहमियत है। ये वाक़या तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे एक वजह यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने माफ़ी दी तो वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जब बाहर आए, उनको भी माफ़ किया अल्लाह ताला ने, तो वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। जो हमने बड़ों से सुना है, जो हमने मुफ्तियान से सुना है, वही बात मैं आपके सामने कह रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं दुनिया के हवाले से जिसका ताल्लुक़ 10 मुहर्रम से है। तो 10 मुहर्रम एक वो दिन है जिसकी अपने आप में बहुत अहमियत है। और जब नवासा रसूल के हवाले से बात की जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस दिन की अहमियत और इस पूरे महीने की अहमियत ज़ाहिर है अपने आप बहुत उजागर हो जाती है। बात सिर्फ ये है कि हम उन बड़ी शख्सियात को याद करते हैं, उनके तरीक़ाकार ज़िंदगी को गुजारने का, दुश्मन से निमटने का, सब्र व बर्दाश्त का, जब उनके साथ उनका ख़ानदान है, उनका रवैया क्या है, हर चीज़, हर पहलू, बच्चा बड़ा, क्या उनके रिएक्शंस थे, क्या उनकी सोच थी, किस तरह वो करबला के मैदान में शहीद हुए, हर चीज़ हमारे सामने है। सवाल मेरा सिर्फ़ एक है कि आज इमाम हुसैन अगर हमारे साथ मौजूद होते तो, या हमें नज़र आ रहे होते, क्या वो हमारे हालात से खुश होते? जो मुसलमानों के हालात हैं पाकिस्तान में और जो मुसलमानों के हालात हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह से हम तितर बितर हो गए हैं, जिस तरह से हम बट गए हैं, हर किसी ने कहा कि यूनिटी हो जाएगी, इत्तेहाद हो जाएगा मुसलमानों का तो बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। इस इत्तेहाद को हमेशा तोड़ा जाता रहा है। एक बड़ा फेमस ड्रामा आप सब अर्तुगरुल देख रहे हैं, उस ज़माने से, उससे भी पहले से मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा जाता रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं, क्योंकि, और उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ख़ुद मुसलमान भी बहुत जगह शामिल हैं, लेकिन क्यों ये होता रहा? इस वजह से क्योंकि अगर हम सब जुड़ जाएंगे तो हम बहुत बड़ी कुव्वत उभर के सामने आएंगे, बनकर सामने आएंगे। लेकिन आज हमने छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बांट दिया है। क्या ये फ़िरका वारियत, क्या ये लिसानियत? लेकिन आज के मौजू पे तो मेरे ख़्याल में फ़िरका वारियत पे हम ज़्यादा ज़ोर दें कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये फ़लाना है, ये ढिमाका है। ये सब चीज़ें क्या अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुने, जिन्होंने रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला जब तक एक भी मेरा उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, क्या उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा होगा, या उनके ख़ानदान ने कभी ये ख्वाब में भी देखा होगा कि उनकी उम्मत इस तरह बढ़ जाएगी, ये सोचेगी कि ये नमाज ऐसे पढ़ता है, ये इसकी मस्जिद है, वो उसकी मस्जिद है, ये वहाँ नहीं जा सकता, वो वहाँ नहीं आ सकता, इसने काले कपड़े पहने, इसने सफ़ेद कपड़े पहने? क्या ये तरीका है? क्या ये एहतराम है इस महीने का? क्या ये तरीक़ा कार है जिससे हम उनकी कुर्बानी को या उनकी इस शहादत को अपने दरमियान मना रहे हैं, याद कर रहे हैं? क्या ये तरीक़ा कार है? क्या ये तरीक़ा कार है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज हम इंतशार किसी कैफियत में हैं, जहां कोई मामला होता है मज़हब के नाम पर हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इंतशार फैलाते हैं। क्या हम भूल गए हैं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियंस के साथ, ज्यूज़ के साथ, किस के साथ, नाफरमानों के साथ
کس کس کے ساتھ کیا رویہ رکھا، کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا اور ان کا کیا رویہ تھا۔ یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا صبر تھا کہ آج ہم سب اس دنیا میں موجود ہیں۔ ورنہ جبرائیل علیہ السلام نے تو بہت بار آ کے ان سے پوچھا تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر آج میں نے برداشت نہ کیا یا آج میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی، کیونکہ وہ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اتنا ظلم اتنی زیادتی کر رہے ہیں، آپ کہیں تو ان سب کا نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن پھر اللہ کا نام لینے والا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس ڈگر پر چل گئے ہیں، کس طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے میرے سامنے ہے، صرف اس پہ سوچیں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں کیا وہ خوش ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہیں کیا آخرت میں اس کو منہ دکھائیں گے تو وہ اطمینان بخش ہوگا؟ کیا ایک امتی کا یہی کام ہے؟ کیا ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے کوئی الگ سلوک ہوگا کہ اہل تشیع کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوگا، اہل سنت کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوگا، پھر اہل سنت میں جتنے ہیں دیوبندی کے ساتھ الگ ہوگا، بریلوی کے ساتھ الگ ہوگا، کوئی دوسرا ہے اس کے ساتھ الگ ہوگا، کہ یہ الگ الگ سلوک ہوں گے ہمارے ساتھ؟ یا ہمارے ساتھ یا ہم سے جو سوال کیے جائیں گے کیا وہ سلیبس یا وہ پرچہ اس طرح نکلے گا کہ ہمارا تعلق کس فرقے سے تھا؟ تو خدا را اس چیز کو سوچیں، محبت بانٹنے کی کوشش کریں۔ انسانیت، قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، اس میں سے 3/4 سے زیادہ حصہ جو ہے قرآن پاک کا، اس میں انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ انسانیت کے درس میں سب پر رحم کرنے کی بات کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، پرند چرند ہو، پودے ہوں، ان سب کو یہ کہا گیا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے، یہی درس دیا گیا ہے کہ آپ نے انسان بننا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور اس میں حسن سلوک کی بات کی گئی ہے۔ اگر ہم یہی کر لیں تو شاید ہماری آخرت سنور جائے اور سنبھل جائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں اور وہ نفرتیں بچپن سے بچوں کے دلوں میں نہ ڈالیں، ان میں وہ کام نہ کریں جو بڑے ہو کر وہ اس دنیا سے جب جانے لگیں تو انہی نفرتوں کو سمیٹ کر اپنے اندر جانے لگیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ بعد میں جو ہوا، جو نہیں ہوا، جو مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہوگی، سب کے سامنے آ جائے گا۔ اپنی طرف سے بہتری کی کوشش کریں اور یہ سوال ذہن میں ضرور رکھیں کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے، یہ فرقہ واریت کے حوالے سے خصوصی طور پہ، کہ کیا ہمارے نبی کا یہی پیغام تھا؟ کیا ان کی یہی سوچ تھی؟ کیا ان کا امتی یہی تھا؟ بہت گنہگار ہیں ہم لوگ اپنی اپنی جگہ، انڈیویجولی، کلیکٹیولی، لیکن کیا اس گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں جو ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی؟ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، یہ ایام ایسے ہیں کہ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ، دعا بھی کرتے ہیں اور بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔